kining balik ko mga igsoon bahin aning tanang Pasko kining Pasko mga igsoon ya kini sa yawa sige sa kumandong mga igsoon sa social media ha. Pero mga igsoon mo na nga sa yung pa ni Kristo madagan magdala sa ngalan mga igsoon pero muna yung mga igsoon kadagan usaba pa pasalaagon muna mga igsoon sa ato karong pag-alagad sa Ginoo ato gini karon ato gini sa susiho may tungod sa tumabasa usab ng igsoon usigan usab sa ipaday sa Espiritu Santo kanato mga igsoon kay importante kini anak kanato kay ingon pa ang Biblia mga igsoon nga usa lang kasubuan mahimo ta malapason sa tanan muna mga igsoon na makaingon ta mga igsoon niya pag-abot niya sa adlaw sa paghukom dili na hinunta makaplagan tungod kay aduna tay kasubuan nga atong gilaphasan mula mga igsoon, dili na ito pagkasailuan, dili na ito ingon ba nga kana siya kasubuan, wala na ang mga igsoon, atong siya ipatuman sa isakto nga pamaagi. Aron pag-abot sa panahon mga igsoon, may lanta. Kay sumala sa ingon ni Apostol Santiago mga igsoon, nga usa na kakasubuan, mapanapason ta sa tanan. Muna mga igsoon, sa dagan kayo nga magtutudlo o dagan magwawali, dagan magpamatuon mga igsoon, sa maaning Pasko, na ipipila ng igsoon nga dili na gini siya kuan pa nila gina sa ulong o ginapatuman pero ako atong ibase sa Biblia ng igsoon nga kinahanglan usab na nakita ibasyanan sige usab sa iparay sa Ginoo sa tuwa mo na mga igsoon ato sugdan magapos ta ulang mga igsoon para taga-tagiya sa Ginoo aron ato sa masabtan kung usab po ni nga mga misay mo sa mga igsoon. Lord, dalay kong Diyos sa way katapusan. Kami nagpasalamat na kanimo Lord. Isip usap ka mga imong mga katawan Lord. Ba't sa among pagpaubos. Sa sa'yo kami Ginoo, mawala kami Ginoo. Mahimo kung wala gid ka. Busa Lord, giyahi kami Ginoo. Ba't sa imong balang Espiritu Santo. May magatudlo ka na mo sa gusto. Mapamaagi Ginoo Lord. Aron dili kami makahatag og kasayloan sa imong mga kasuguan Lord. Kung dili matuman gid ang kanitibuk-an Ginoo Lord, busa Lord pinaagi sa imong balang Espiritu Santo nga imong ipaday sa matag usa ka namo abli among dulongong sa labutan, among kasing-kasing labos sa tanan Lord, aron masabtan namo Lord ang imong mga pulong sa ang kinitanan Lord, among ibalik diha kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Muna mga igsoon, kung ato kayo siyang sa panahon pa sa amahan, naamanggid sila usab mga pagsaulog usab mga igsoon. Ato basa ang diri sa Exodus mga igsoon, ato naman gini na discuss, ato naman gini na balik. Pero mas atong tagaan og dugang pagid yung pagtagad nga para dugangan pagid ang atong kahibalo mga igsoon may tungod sa pag-alaga nato sa Ginoo. Diri sa Exodus 12, una ni siya paingon sa 11. Exodus 12, uno paingon sa 11, ambak dayon ta sa 40, paingon sa 43. Oh. Sige. Kisa may mo ambak sa 40 paingon. Oh. Ambak sa 40, paingon sa 43. Sige. Kisa may mo basa niini. Ha? Ato ni paglandungan mga igsoon kung unsa ang gihimo sa Ginoo sa amahan ngadto kanila nyanong naghimo sila bahin niini mga pagsaulog no nyanong naghimo sila niini unsay rason o unsay hinungdan. Sige uno sa 11 ambak sa 40 kayo sa 43 gamitin mikrofon para klaro tayo. Klaro sa kung ng Pasko. Sige. Exodus 12:1. O si Jehovah misulti kang Moises pagkaron sa yuta sa Ehipto nga nagaingon. Kining bulana mahimo nga sinugdan sa mga bulan alang kaninyo. Mamahimo alang kaninyo nga unang bulan sa tuig. Sa 3 magsulti kamo sa tibuok nga katilingban sa Israel nga magaingon. Sa ikapulo niini bulana sila magakuha ang tagsatagsa usa ka nating karnero sumala sa ginaghanon sa mga panimalay sa ilang amahan. Usa ka nating karnero alang sa usa ka panimalay. Ug kung ang panimalay jutay na nga dili makahurot sa pagkaon sa usa ka nating karnero, unya mukuha siya og iyang silingan nga sunod sa iyang balay ug usa ka buok. Sumala sa gidaghanon sa mga tawo.
Ang tagsa-tagsa ingon sa iyang makaon mao iyang paghimo pag-isip sa nating karnero. 5 ang inyong nating karnero mao ang walay kasaway. Laki usa ka tuig ang panuigon, pagakuhaon ninyo kini gikan sa mga karnero kon sa mga kanding. O pagatipigan ninyo kini hangtod sa adlaw nga ikapulo ug upat sa maong bulan. Ang tibuok nga katinimban sa katawhan sa Israel magaihaw niini sa hapon. Og magakuha sila sa dugo og igabutang nila kini sa duha ka haligi ug sa balabag sa pultahan sa mga balay diin sila magakaon niini. Og niadtong gabiuna magakaon sila sa unod sa nga sinugba sa kalayo o mga tinapay nga walay liadora uban sa mga utanon nga mapait magakaon sila niini. Dili kamo magakaon niini nga hilaw, dili usab niloto sa tubig, kundi sinugba sa kalayo ang iyang ulo uban ang iyang mga tiil ug ang iyang sulod sa ginhawaan. Sa 10 ug dili kamo magpabilin bisan unsa niini hangtod sa buntag. Apan kadto nga mahabilin niini hangtod sa buntag sunugon ninyo sa kalayo. Sa 11 mao kini ang pagkaon ninyo kaniya mga aw nga binaksan ang inyong mga hawak, ang inyong mga sapin sa inyong mga tiil ug ang inyong mga sungkot sa inyong mga kamot ug magakaon kamo kaniya sa madali gayud mao kana ang Pasko ni Jehova. Sa 40 ingon siya diri karon ang panahon nga mga anak sa Israel mipuyo sa Ehipto upat ka gatos ug katluan ka tuig. Og nahitabo sa katapusan sa upat ka gatos sa katluan ka tuig bisan sa maong adlaw nahitabo nga ang tanan nga mga panon ni Jehova migula sa yuta sa Ehipto. Sa 42 mao'y gabi kini nga mahalon alang ka Jehova. Tungod sa pagkuha kanila gikan sa yuta sa Ehipto kini mao ang gabi ni Jehova nga Kaya mga Pre-Andre. Isa dire, kinahanglan pagabantayan gayud sa tanan ng mga anak sa Israel o ngadto sa tanan sa ilang mga kaliwatan. 43 o si Jehova miingon sa kang Moses o kang Aaron kini mao ang tulumanon sa Pasko walay bisan kinsa nga dumuluong nga magakaon gikan kaniya. Mao may igsoon, no? Adunay mga pagparehag si Ginoo nga mga nga angay nilang himuon nga naghikay sila mga igsoon aron isaulog ang Pasko sa amahan pa sa kaniadto. Sa usa nga pamagi nyanong nagsaulog sila kay giluwas sila gikan sa Ehipto. Naa sila pagsilibran pa aron sila pasinunggan nila ang Dios. Muna mga igsoon naghimo sila og mga paghanda o mga pagkaon para sa amahan mga igsoon. Mao ni ang ilang pagpasalamat ngadto sa amahan nga maoy ilang gihimo alang sa Pasko ni Jehova. Buti pasabot mga igsoon nga sa panahon pa sa amahan nanay Pasko nga ngadto sa panahon pa sa amahan aron sa pagsaulog mga igsoon. Ang kini nga Pasko mga igsoon nahimo na ning tulumanon sa mga Israelita mga igsoon, no? Sa ila lang dire sa napulo ka sa ikapulo kabulan diya sila maghimo og mga pagsaulog mga igsoon aron ilang pasidunggan ang Dios nga ngano mga igsoon ngano ilang mapasidunggan sa ang Dios tungod kay gikuha sila ngadto sa pagkaulipon mga igsoon. Ha? Mao na hinungdan nganong nagsaulog sila nganong nag-iyaw sila. Pero kato ang ilang paghanda mga igsoon mga padayag to sa Ginoo ngadto kanila. Ha? Di padayag to sa Ginoo sa ilang mga igsoon kay mao toy gusto sa amahan nga pagsaulog mga igsoon. May gitangita sa mga pagsaulog. Ha, mga igsoon. Aron mao to ilang gihimo. O nya mga igsoon nahimo na ning tulmanon mga igsoon ngadto kanila. Ha? Muna yung ba, mintras napay langit o iyuta, di ba? Ang pulong sa Diyos, wala ngayon pagkakulangan. Ha? Di ba? Ha? Yung sa pulong, di ba? Mintras napay langit o iyuta, wala ngayon pagkasailuwa sa iyang mga kasubuan, mga igsoon. Mintras napan ng kalibutan,
no? Ang tanang mga kasuguan, dili gid ingon nga ato ning pagkakulangan, kundi ato gid kini ipatuman may igsoon. Ha? Pero naa po si sakto nga pamaagi, may igsoon. Sa tuwa karon may igsoon, sa ulog ng Pasko, di ba? Usa na imon. O nahimo na rin ning tulumanon, o kanila magud ng igsoon, espirituhanon gito ang ilang pagsaulog. Kaya naman, mismo gid ang Dios nga padayag. Ug dili po sila katilhaw. Pero sa tuwa karon nga luto tab, ang kusinero busog na. Kamo ni pangalan busog ng kusinero. Kaya naman, may sige unang tilaw. Sige, di ba? Sige unang kaon. Pero sa ilang mga igsoon, dili gid hilabtan nga mintras dili pa nila ihalad ngadto sa Dios. Di ba mga igsoon? Ang sa ilang kanya to, o sige yung sa Ginoo, sige, matapusan ng mga balay. Kung gamay na mo, mura na inyong iyahon. Kanang kaya ninyo hotdon. Na? Mauna yung mga kasubuan sa Ginoo mga igsoon, nga gihatag ko sa luto kanila, mga igsoon. Ha? Muna ang ilang masunod. Ha? Sa mga Israelita mga igsoon na sunod gid nila ni hantod nga pag-abot kang Kristo mga igsoon, mao gyapon. Ha? Mao gyapon mga igsoon. Muna pa sa Ginoo, kini nga tulunganon hantod di sa walay katapusan hantod na pay langit ug yuta. Kanunay naton isilibran ba ang nga gitagaan kagayunan sa Ginoo nga nakabaton tag kaluwasan. Sama lo ka mga igsoon nga kini dito magpasalamat ta tuig-tuig, di ba? Inaana usab gusto sa Ginoo nga ato siyang pasidunggan. Mga igsoon. Ha? Amen. Ha? Mga igsoon. Diri ta sa ato na nimo boto minsan mga igsoon. Diri ta sa kang Kristo mga igsoon. Ha? Diri ta kang Kristo. Diri ta sa Lucas sa 2. Ano na giingon sa manununda mga igsoon nga sa panahon nga gianak na si Kristo. Ha? Kung sila giimo. Ha? Lucas 2. Lucas 2, 8 tungod sugod. Lucas 2:8. Oh. Sa Lucas 2, Sis, ako ang basang diri sa 9. Ingon siya diri sa 9 tungod sugod. Og mitungha kanila ang usa ka manulunda sa Ginoo o ang himaya sa Ginoo misidlak limot kanila og sila giabot sa dakong kalisang. Apan ang manulunda miingon kanila, ayaw na kamo kalisang kay tanawa. Gidadaan ko kamo maayong balita sa dakong kalipay nga mag-aabot sa tanang mga tao. Ingon diri sa 11, kay alang kaninyo na tao karon sa lungsod ni David ang manluluwas nga mao ang Kristo nga Ginoo. Amen. Mga igsoon. No? Kung saan yung ginoo sa manunundaan ng mga igsoon, nga gipadala at tao Sa 11. manluluwas. Karon. Kaman sa 11. Dili ninyo sa dili, o ang inyong ilanan mao kini inyong makaplagan ang usa ka gamayng bata nga naputo sa mga bakbak o nahigda sa pasungan. O sa kalimpya uban sa manununda ang usa ka langitong panon nga nagdalayag sa Dios o nag-ingon. Himaya sa Dios ang kalangitan o sa yuta panagdait sa mga tao nga iyang gikahimutan. May igsoon. Ha? Bisan pagali ang mga manunundaan ng mga igsoon, minaogin ka sa kalangitan, aron magdalayag ngadto sa Dios, nga mao si Kristo. Muna mga igsoon. Pero dili pa diri nagsugod ang iyang Pasko. Dito na nagsugod ang Pasko ni Kristo mga igsoon nga panahon niya gilansad na siya sa cross. Nga iyan ang ang iyang kaugalingon, iyan ang giula. Alang na gyud sa kaluwasan mga igsoon nga ang atong mga sala iyan ang gidala sa iyang pagkamatay mga igsoon. Pero di mo taningon nga dito makasala. Basta dito pa sa Ginoo, kinahanglan gayud nga naa ang paghugas sa tubig. Kani bautismo aron mahugasan pa gyud ang atong mga sala. Mao magina sa aron mapasaylo ang atong mga sala. Mga igsoon. Ano ka diri mga igsoon? O sa iyang ingon sa 15 ato padayon og sa papanghawa na sa mga manulunda gikan kanila paingon sa langit ang mga magbalantay sa mga karnero nasigingon ang usa-usa. Tana mga kita sa Bethlehem ug tan-aw ta kini nitabo
Gisugilon ka nato sa Ginoo. O sila miadto nagdali og ilang nakaplagan si Maria o si Jose o sa kaming bata naghigda sa pasungan. Oh. Muna may igsaan. No, taas mo kaysa no? Muna may igsaan, kung ato kaysa mga panandungan, gipadayag na sa Dios ngadto kanila ang nga moabot ang usa ka manluluwas mga igsoon. O siya bay gimo aning tulo ka mga tao, ha? Nagdala ba sila gasa? Ba? Nagdala sila gasa, bot katong gasa mga igsoon nga ilang gidala, mga igsoon, mautoy pamatuon nga nagpasalamat sila sa Ginoo nga naay bag-o nga miabot ngadto kanila nga kaluwasan. Nga maoy manggalang ngadto sa kaluwasan. Kung ato pasaang diri sa Roma mga igsoon, ay balik ko kay Kristo. Ano na kayo diri sa Roma mga igsoon? Sa Roma 3, no? Diri sa Roma 3, adunay kayo diri sa 23 na magsugod. Inyo siya diri, saglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios. Sila pagamatalumon pinaagi sa iyang grasya. Ingon nga gasa pinasikat sa pagkatinubos tungod kang Kristo Jesus. Oh. 25 nga gitanyag sa Dios ingon nga halad pasig uli pinaagi sa iyang dugo ug sa maong halad nga pagadawaton pinaagi sa pagtuo kini maoy pagpakita sa pagkamatarong sa Dios kay sa iyang langit nung pagkamay ng tuson gisayluan man lamang niya ang kasalanan nga naghimo kaniadto. Kini maoy pagkamatuod karong panahona nga siya matarong ug nga siya pagkamatarong sa tao nga may pagtuo kang Hesus ng igsoon. Muna mga igsoon, kung ano na tayo pagtuo nga itong Hesus nga pinaagi kaniya, iya tangi gipasiguli ngadto sa man tungod sa atong mga sala mga igsoon. Ha? Ato balikon diri sa Lucas. Ano na ingon diri sa Lucas 22? Mga igsoon, usa ingon ni Kristo ngadto sa iyang tinunan. Dili ta magsugod sa city. Lucas 22. Lucas 22. City ta magsugod. Ingon sa diri, miabot ang adlaw sa tinapay nga walay patubo nga maoy pag-ihaw sa talino sa Pasko. 8. Og si Pedro og si Juan gisugod ni Jesus nga nagingon, umadto kamo og himaya maghikay umadto kamo og hikaya ang Pasko alang kanato, no? Aron mangaon kita niini. Og sila nangutana kaniya, asa man ang buot mong among hikayan niini? Sa siya mitubag kanila, tanawa, inig sulod ninyo sa syudad, sugaton kamo sa usa ka tawo nga magadalag banga sa sinunod og tubig, sumunod kamo kaniya ngadto sa balay nga iyang pagasaan. Sa use, og ingnan ninyo ang tag-iya sa balay ang magtutulo, nagaingon kanimo, hain bang lawat diin ako makigsalo sa akong mga tinunan sa pagkaon sa Pasko. Sa 12, og iyan ipakita kaninyo ang usa ka dako og sinangkapan nga lawak sa itaas, paghikay kamo didto, og sila miadto og ilang nakita kini sumala sa iyang gingon kanila, og ilang gihikay ang Pasko. Og sa pag-abot na sa takna, si Jesus bilingkod tampong sa kananan, og ang mga apostoles og uban kaniya, og siya miingon kanila, gitingo ako sa hilabihan gayod ang pagkaon nining Pasko, uban kaninyo sa dili pa ako magaantos. Mga igsoon, mismo si Kristo gali mga igsoon, nagsugo gali sa pag-andam sa Pasko. Ba't ipasabot mga igsoon? Bisan mo andam ka niya, huwag kayo giandam. Ma? Bisan po ninyo si Kristo nga mag-andam ka, maghikay ka mo, niya wala ka maghikay. Ba't ipasabot? Taagi sila giandam maghihikay. Ba't ipasabot ng igsoon? O sa tingin sa Ginoo nga atong andamon ang atong Pasko, ba't ipasabot ng igsoon? Mauna ni nga
nga sa adlaw sa Pasko mga igsoon nga sa ilang pagsaulog mao na niya ang giingon sa Ginoo nga siya magaantos. Di ba? Sa usa nga pamagi mga igsoon katong pag abot pa ni Kristo katong pagkatao pa niya dito pa siya nagsugod nagpaibalo na ang Ginoo nga nanay manluluwas pero wala pa gid niabot dito mga igsoon hangtod na dito na kita nakabaton kitang tanan bisan pa ang mga hentil nakabaton ng kaluwasan dito na gid sa pagkamatay na ni Kristo mga igsoon na mao to nagsaulog sila sa Pasko mao na po to nga panahon mga igsoon nga nagpahayag na ang Ginoo may tungod na sa iyang kaugalingon og dito na nga pamaagi mga igsoon sa itong gibasa din sa Roma, nga gipasinulit ta sa Ginoo, pinaagi ka Kristo may igsoon. Muna ang tao nagsaulog sa Pasko aron sa pagpasidog ngadto sa Dios nga gitagaan ta niya gayunan nga kita makabaton og kaluwasan o gitagaan ta og gayunan sa Ginoo aron mapasiguli ang atong mga sala ngadto sa Dios amahan may igsoon. Glory to Jesus. Mao ni inungdan, nyanong ka sa ulog ta. Mura man ito mga igsoon. Ato kayo pamanandungan usap kaya sa Ginoo. Ha? Ang ilang paghimong Pasko naagito sa kuunsay kabubuton sa Ginoo. Sa tuwa karon ng igsoon kay lahiman, di ba? Kay maro man gid atong maayo-ayon sigara man gid ani kining Pasko, kining di ba? Tungo na may igsoon sa ilang panahon, wala kami spaghetti, tungo na. Ha? Wala pa ha? Pandrag dino kuan. Ha? Pan nga way Oh. juice. Di ba? Ang ilang kanito may igsoon, kung magsaulog sila sa Pasko, mao lang ito, kung usit pa rin sa Ginoo sa ila, kay itong una, wala mo siguro pansit. Ha? Di ba? Mula may igsoon, sino sa tumabasa, maora po ang ilang gisunod kung sa ang iya sa Ginoo. Sa tuwa karon may igsoon, tungod kay wala pa tay. Iso tumingon ng Ginoo nga mag-iyaw tag kanding, wa man tay kanding. Ha? Iso tumingon ang Ginoo nga mag-iyaw tag karniro. Asam na tamang manakbit og karniro taon, masap mi? Ha? 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 Oh, di ba? Kung mag-iyaw baka, asa mo sa... Di siya pagkuhaan mo ng paano. Ha? Nagitigway. Oh, di ba? Mga igsoon, muna nga sa ato. Muna po rin nakita sa Ginoo mga igsoon. O sa Ginoo sa Ginoo, kung usara ang nasa tuwa, muna po natin hikayon para sa Pasko, nga para sa Ginoo mga igsoon. Uno sa tanan, dili pa na siya tandugon niya. Kinalan nga, ato siya naihalat sa Ginoo. Muna kining kung ato isubay sa biblikal mga igsoon nga pamaagi, dili pa nahilabtan diya. Sama bitaw kining magdiskutan nato nga sa lain nga mga kining pagsilibrar bitaw sa kalibutan, di ba? Kining sama aning pista, di ba? Dili pa may nahilabtan kung dili pa mahalan dito sa di ba? Ay kung kinsa bay ngalan sa patron. Dili kami naiyanan, di ba? Sama-sama ninilit una dito pa sa kuan. Dito mi sa kuan kibaga gyanggan may pista, wa may kabalo. Nga at para kabalo may pista, di ko ano sa pa kini ba? Piper ningon tong babae ang nangangat sa mga anak kabalaka kining sister ni kay kining kuan man ni kining ikaw man una ipaampo ayak na mo ihalan kay ang iyang bana dibutin mo tanan. Mo to may igsoon, ikakot kami nanay da, kauban mi kami tanan nagpalong dito. Man may igsoon, ampo gyud una sa Ginoo kay nakabalo na sa kamatuoran. Pag inana may igsoon, di ba nga gini bawor sa tuwa. Karon may igsoon kay buto-buto na kung lugar. Gano ampo na mali, ampo na. Sige, ampo na niya. Magaling ko kaniyang nagrespeto pa ba? Respeto. Di sige na ampo Di ipampuan sa muwa. Di ayaw panigaan ang akong ginawa ng igsoon. Ayaw pa siya nigaan. Ayaw pa rin naghimo ang iyang bana o mga paghalad. Maraming igsoon. Wala itong ginipahilabtan. Wala pa yung mga kaon na tunay tabo. Sa Ginoo sa may igsoon, mausab. Labi na ginang atong Ginoo nga tinubda sa tanan. Kanina sa Deuteronomy 10:17 ba nga
Siya Dios sa tanang Dios, Ginoo sa tanang Ginoo. Di ba? Labaw siya sa tanang mga igsoon. Mo na mga igsoon, kung naamang ganit tay respeto nga diri na sa kalibutan, usa pa ka ang tinubdan sa tanan mga igsoon. Ha? Tinubdan sa atong kinabuhi. Mo na mga igsoon, mo na ayo pa sa Ginoo. Sama sa atong gibasa sa amahan, naa sila yung mga inana nga pamaagi ng ilang gihimo. Sa panahon ni Kristo, mauusap, wala man sila ingon nga nagikay sila, na sige sila kaon, mga igsoon, dito ra sila. Kaya ingon ba si Ginoo mga igsoon, balaan ba yato nga panihapon? Buti pasabot, nga wala gi dahil wala gi na ingon ba nga naay mga pangitabo ato mga igsoon nga, di ba? Di ba? Ayaw pa magpasalamat sa Ginoo, wala na, tiyantiyana na. Ha? Sinaw-sinaw na ang sinod. Patay. Di ba? Busog. Sige, ato na inihalat sige niyo atong pasalamat sa Pasko. Pero ang sinod, gamantika na. Ha? Sige na, hawis at yan. Di ba? Ang buot sa Ginoo, Igsoon, ayan na to, birahan. Ato sa ihalat sa Ginoo. Sa espirituhan na yung pamagi mga Igsoon ba? Pero pagkakaroon, di ba kita kaingon nga, perfect kita magluto, nga di kita, okay tapos kusinero kay simot-simot ra. Tama ni ito yung sobrang lando. Di ba? Eh kung di kita suito, tilap-tilap. Tilap-tilap, lamig man. Dugangan na siya. Parang naman ba ito? Di ba? Di ba? Kung Igsoon, di ba? Mula mga Igsoon, di ay sa Ginoo, nga pamaagi mga Igsoon, kung usa ta nagpasalamat sa Dios sa adlaw sa 28, mausap diya sa Pasko usap. Di ba? Kaya nung mga Igsoon, atong ibutang sa atong mindset, nga diyan sa atong paghimo sa Pasko, naaalay, ingon ba si Padre Cristo ba nga, balaan ba nga panihapon? Di ba? Asa ka kitag Pasko nga, di ba? Gabi ba gid? Di ba? Ano ng kadlawang? Di ba? Muna yung pasagino nga balaan nga panihapon. Dili na tumatawag nga balaan ng Igsoon kung gasino-sino na itong simon. Ha? Usay, napay mo pansit diri ka. Bitay-bitay. Sobrang dali-dali ka ba? Upal yun. Di ba? Gani. Muna nga, ang diya sa Ginoo mga Igsoon, sa isakto na nga pamaagi, mo din ni ay. Ha? Kunya, ato baka nang mahimo ba? Ha? Pastor, baka tilaw kita pastor ay. Di ba? Ha? Di ba? O Igsoon? Sa ilan yay, naigap ko may mga sama ni anang nga paghala, di ba? Kasi ingon ni Kristo, yan gisubo ay mga tinunan. Sige, hikaya niya na ito atong Pasko. O maulin ito pagagabi mga Igsoon, wala ka na sa'yo, usa itong oras. Basta gabi Di, ang Pasko may nga ito mga Igsoon, alas 12 ba yan? Alas 12. Di ba? Mga Igsoon, o dito, dahil naghimo sila balaan nga panihapon. Di ba? Muna mga Igsoon, ano na diri sa Tiburonon? Ano na gingon diri mga Igsoon? Nasa kalunayon, ha? Sa Tiburonon 13, Isip ko dyan, wala nakaabot sa iya. Ay, sorry. diri sa 15 pa ingon ta sa 16. Ingon sa diri sa 15 mga Igsoon, o pinaagi kaniya, himuon ta sa kanunay ang halad sa pagdayeg ngadto sa Dios. Kasi kayo mga Igsoon, o pinaagi kaniya, wala kay pinaagi kaniya kang Hesus man. Di ba? Ito, pastor? Excuse me, pastor? Hebrehanon 13:15 pa ingon sa 16. Ingon sa diri, o pinagi kaniya himuon ta sa kanunay ang halad sa pagdayeg ngadto sa Dios, sa ato pa
sa bunga sa mga ngabil nga nag-ila sa iyang ngalan. Oh, di ba mga igsoon? Kisa may nag-ila sa iyang ngalan. Ha? Ingin sa dire, sa 16, kung ayaw ninyo, pagkikalinti, ang pagbuhat, o maayo, o ang pagka may natagon, kay ang maong mga halad nakapahimuot sa Diyos. Mga igsoon. Buti pasagot, ilag niya po ning gipadayon sa mga tinunan. Ha? Wala gini na ni putla. Kaya nga naman mga igsoon. Kasi ngayon pili sa 15, o pinagi ka niya himuot sa kanunay ang halad. Sa kanunay. Di ba? Himuon ka ni. Gawas kung wala kita ikahalad, pastor, kung wala yun, may apiki ba? Ba? Huwag kita ilahin ang ayong. No, pastor, mas oy. Ha? Mga tulong na lang kita ni. Sa'yo. Oh. Diyan. Di ba? Oh. Di ba yung pasagino? O pinaato pa sa bunga sa mga ngabil nga nag-ila sa ngalan. Kung kita nag-ila mga igsoon, ato ning moon. Ha? O ayaw niya yung hikalinti. Klaro mo kayo mga igsoon, no? Ayaw niya hikalinti ang pagbuhat o maayo o pagkamay tagon kay ang maong mga halad makapahimuot sa Diyos. O. Klaro kami mga igsoon. Dili pa sa unang Tesalonika, ano na kayo din mga igsoon sa 5:18? Ha? Ingon siya dire, sa unang Tesalonika 5:18, magpasalamaton kamo sa tanang higayon. Kay kini ang pagbuot sa Dios, diya ang Kristo Jesus, alang kaninyo. Oh, mga igsoon, naagili ang mga pagpasalamat, kay mauni ang kabubuton sa Dios, alang kanato. Ha? O diya? Sa katuig kas ara. Oh, di ba? Dili gini siya mawala. Kaya ingon man siya nga magpasalamaton ka mo sa tanang higayon. Di, sa tanan? Ha? Sa matag abot sa pagsaulog na to sa Ginoo, ato siyang pasalamatan. Dili na may igsoon nga. Di ba? Pero kini nag-iiskutan dili may igsoon sa iyang Pasko sa Ginoo. Dili ni siya sa iyang adlaw nga tawhana. Kaya ang pagsabot tungkol sa pipila nga birthday sa Ginoo, dili man ang birthday. Sa iya man ang pagsaulog dato ning ison, sa iya man ang pag-abot diri sa kalibutan nga gitagaan ta og kaluwasan. Dili ni siya adlaw nga tawhan, kundi ni kaluwasan ni. Sama sa Ehipto ba? Nga nagsaulog sila sa Pasko, kay sila giluwas dito sa pagkaulipon. Dito sa Ehipto, kita usab sa ato po nga panahon karon, gitagaan po taong kaginan nga maluwas ta. Pinaagi kang Kristo, dili sa iyang adlaw sa birthday. Kung dili, nagsaulog sa Pasko, tuon kay gitagaan taong kay gayinan nga kita makabaton og kaluwasan. Sa kaluwasan ng igsoon, kining Pasko, dili ni sa iyang birthday. Ha? Kaya ano, pangutanan ng igsoon, kung yan, patay na ang tao, sige ka kung birthday, patay na. Ha? Bisan patay na ang tao, inong ipo handaan. Lahi man itong buhay sa patay. Ha? Ang sa Ginoo, may kaya naman siya. Dili man na birthday, eh, human naman ang iyang panahon. Nakakalit sa birthday, bisang patay na. Ha? Busag ito sa kalibutan, hihimo sila sa ulog sa kalam. Oh.
Sabihin mo sa kalang, biko ba, biko? Para pilit perminti ba? Oh. Pansit. Oh. Di ba? Oh. Busa kita nahimo. Dili na. Di na ka mag-birthday kay. Wala naman. Umana naman. Isip, ang birthdayan, katong buhay. Katong giingon nila sa Isaiah 46. 4 ba na? Nga, hangtod sa imong pagkatiguang, ako mag-auban kanimo. O di ako patay na. Ha? Kaya was nga ang tao mamatay, dito man hukman. Di na nimo birthday na. Hukman na, birthday pa man nimo. Ang sa Ginoo usab, dili ni siyang adlaw matawan kung birthday sa Ginoo ang Pasko. Ang Pasko may igsoon, may tungod kini sa kaluwasan. O sige, ingon sa manununda nga to sa mga tulo ka magbalata sa karnero, nga may abot na si Kristo nga may magluwas sa tanang tao. Oh, klaro kayo, oh. Oh, 5:18. Di sa Lucas 2, di ba? Nga moabot ang manluluwas, nga mo si Kristo nga muluwas sa tanang tao. Mo na ang atong gihimong pagsaulog sa Pasko, ang itagaan taog, kaluwasan sa Ginoo. Mga igsoon, maunang ko ipasabot sa Pasko. 10:15 man to, ganyan. Amen. Hallelujah. Ha? Kaya si Kristo, ang amahan ka nitong panahon, naghimo sa Pasko, araw, tungod kay gitaganan sila o kalawasan. Di sa ko naghimo ang amahan ng Pasko sa iyang birthday. Birthday ni Jehovah. Wala may nakabuta siyang birthday. Ang gibutang nire, sa panahon niya sila ginuwas. Sa pagkaulipon, kita ko sa mga igsoon, gikan punta sa pagkaulipon sa sala. Muna nga gitagaan ta pinaagi ka nga sa ngalan ni Kristo, gitagaan ta o kagiinan nga kita makabaton ng kaluwasan. Amen. Pinaagi sa iyang grasya. Amen. Amo ni sakto. Pero eksakto mapagsabot mo yung igsoon. Ha? Kaya kung dili tagiya sa Ginoo niini, o sa itong makita, bawal naman eh. Ang mas bayar po bawal, para di tagong gasto. Mayroon po bawal yung Pasko, para di ta. Naraba ko di andan dito nga manok. Oh, di ba? May yung Pasko kay di na ta sige handaan eh. Pero yan naman lagi ang bagong tuig pangandaman. Ha? Di ba? Ang bagong tuig pangandaman. Ang Pasko ni noon nga mo ay importante sa tuwa nga naluwas pa. Oh. Di ba mga igsoon? Muna mga igsoon, tinang usab nga dia sa atong pagtulungan, sa atong pagkinabuhi sa Ginoo. Sa isakto gid nga pamaagi mga igsoon. Sama sa itong ibasa din sa unang Tesalonica, di ba? Mapasalamaton kita. Oh? Mapasalamaton kamo sa tanang higayon, kay kini mao ang pagbuot sa Dios. Diya kang Kristo Jesus, alang kaninyo. Klaro kami iso, no? Mao na yung pagbuot sa Dios, alang kanato. Unya ato lugar ning kuwaon. Ha? Dito sa episode, last episode ng igsoon. Ato ano yung manon? Diri sa 5:20, ingon siya diri nga sa kanunay magpasalamaton kamo sa Dios Amahan. Tungod sa tanang butang sa ngalan sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Sa Hesus-Kristo. Ha? Mapasalamaton ta sa tanang sa ingon siya diri. Mapasalamaton kamo sa kanunay sa mga tungod sa tanang butang. Oh. Di ba? Mingson. Muna nga ato pasalamatan ang Dios. Ha? Nakuha ba natin yung igsoon? Amen, amen. Delivered din ka na, Jesus, ha? Kaya kisa nito si Gilbert, nga patay na. Nawala na. Ha? Di ba? Kaya was nga patay na ang tao, undang ilang birthday.
Oh. Bagong birthday na. Na si Kristo kay wala naman sa nikayam naman. Di mo nga na ang iyang. Ang iyang kot niya sa ulog ta, may tungod di sa iyang. Nga nakabaton ta kaluwasan. Dalay ko ng Diyos may igsoon. Lugampo ta. Ginoon Diyos nga naging gamanan Lord. Salamat Ginoo sa tanan ni kahiunan ni mugata kanamo. Labi na usab Lord sa mga pulong usab Ginoo tagay kini gahom Yes. aron manamdagan kami bayan ni tanan Lord. Masay kami Ginoo Lord na ang tanan pinisika usab sa imong balang Espiritu Santo nga mao'y nagataganan usab ni tanan. Sa Lord ikaw Dios mag-uban kanamo kamo ang isamatan ni tanan sa ngalan ni Jesus. Amen.